Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومسلمين شيخنا مربي روحنا عبد الله الشافعي والحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد الهاشمي وعلوي وصولهما وفرعهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa ma'na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Maka pensyarih Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab beliau Mirqat Su'udit Tasdiq, beliau mengatakan bahwasanya fa irsaluhu ila allati la tuqalu irsalu tashrifin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk makhluk Allah yang tidak berakal, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Irsalu tashrifin disebut dengan irsalu tashrifin. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tumbuhan, kepada hewan, untuk memuliakan hewan, untuk memuliakan tumbuhan dan makhluk Allah yang lain yang tidak berakal. Sementara wa amma ila tsaqalaini fa irsalu taklifin bil ijma'i. Adapun Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia dan jin, maka disebut dengan irsalu taklifin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk makhluk-makhluk Allah lain yang tidak berakal, disebut dengan irsalu tashrifin. Allah utusnya untuk memuliakan semua makhluk Allah yang tidak berakal. Sementara Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangsa jin, untuk bangsa manusia, disebutnya sebagai irsalu taklifin. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membebankan hukum kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Makanya ada hukum yang disebut dengan al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam al-ahkamul khamsah. Ada hukum haram, ada hukum sunnah, ada hukum wajib, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Jadi sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk makhluk Allah yang tidak berakal adalah disebut dengan irsalu tashrifin. Maka para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, untuk membuktikan bahwa makhluk Allah yang tidak berakal
mengucapkan tasbih di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut semuanya irsalu tasyrifin. Maka pengarang rahimahullah dalam kitab yang lain Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, beliau mengutipkan hadis akhir sanad dari Sayyidina Al-Imam Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, qala, ia mengatakan, tanawalun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'a hasayatin fasabbahna fi yadihi hatta sami'tu lahunna haninan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang di tangannya 7 batu kerikil. Maka kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, beliau mengatakan, aku mendengar suara tasbih dari 7 batu kerikil tersebut yang ada di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma wada'ahunna fi yadi Abi Bakrin fasabbahna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 7 batu kerikil tersebut di tangan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, fasabbahna, maka 7 batu kerikil tersebut mengucapkan tasbih kembali di tangan beliau. Thumma wada'ahunna fi yadi Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 7 batu kerikil di tangan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, fasabbahna, maka 7 batu kerikil tersebut mengucapkan tasbih di tangan beliau Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Thumma wada'ahunna fi yadi Uthmana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 7 batu kerikil tersebut di tangan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, fasabbahna, maka 7 batu kerikil tersebut mengucapkan tasbih di tangan beliau radhiyallahu anhum ajmain. Yang kedua, para jamaah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau meriwayatkan hadis akhir sanad dari Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, ia berkata, kunna na'kulu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama. Kami pernah makan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebuah makanan. Wa nahnu nasma'u tasbihat ta'ami. Kami mendengar semua tasbih daripada makanan yang kami makan. Jadi subhanallah, ini merupakan irsalu tasyrifin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada makhluk yang tidak berakal adalah irsalu tasyrifin, untuk memuliakan makhluk Allah yang tidak berakal. Yang ketiga, para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, hadis daripada akhir sanad Sayyidina Al-Imam Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, beliau dari ayahnya Al-Imam Muhammad radhiyallahu anhu, ia mengatakan, maridan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atahu Jibrilu bitabaqin fihi rummanun wa 'inabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sakit, kemudian dijenguk langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, membawa 1 piring yang isinya buah delima dan buah anggur. Fa'akala minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabbaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan anggur, makan delima yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Fasabbaha, maka anggur tersebut mengucapkan tasbih, delima tersebut mengucapkan tasbih di tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa min dzalika taslimul hajari alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kharraja Muslimun min hadithi Jabir bin Samurata. Al-Imam Muslim radhiyallahu an
meriwayatkan hadis akhir sanad daripada Sayyidina Jabir bin Samrah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha. Sesungguhnya saya sungguh mengetahui ada sebuah batu di kota Mekah Al-Mukarramah yang selalu mengucapkan salam kepada aku sebelum aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Jadi batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifuhul ana, sesungguhnya saya sekarang benar-benar tahu batu mana yang mengucapkan langsung salam kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengarang rahimahullah, beliau mengatakan, wan nasu yatabarrakuna bilamsihi, dan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil keberkahan dengan menyentuh batu yang pernah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengatakan, innahu huwallazi kana yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kullama jtaza bih. Sesungguhnya batu inilah yang setiap kali Nabi melewatinya pasti mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, irsalu tasyrifin, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu an, ia mengatakan, kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, sesungguhnya saya pernah berjalan bareng bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Fa kharajna fi ba'di nawahiha, kami keluar di sebagian sudut kota Mekah Al-Mukarramah. Famastaqbalahu syajarun wala hajarun, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpapasan melewati pohon atau batu, illa qala, melainkan batu dan pohon yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Ini langsung didengar oleh sahabat beliau, mantu beliau, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam, para jamaah sekalian, wa min dzalika ta'minu uskuffatil babi wa hawaitil baiti ala du'aihi alaihi salatu wassalam. Di antara irsal tasyrif adalah ambang pintu dan dinding-dinding sebuah rumah mengucapkan kalimat amin atas doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis akhir sanad dari Sayyidina Al-Imam Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muttalib, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau, yaitu Sayyidina Al-Imam Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ini beliau as-sahabi, putra beliau pun as-sahabi. Beliau sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan putra beliau Sayyidina Abdullah pun merupakan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu, waktu kita mengucapkan kalimat Sayyidina Abdullah bin Abbas
dikarenakan Sayyidina Abdullah merupakan as-sahabi, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun paman beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib merupakan as-sahabi, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma, bertaraddi dengan dua orang sahabat Nabi Muhammad ini, karena beliau anaknya Sayyidina Abdullah merupakan as-sahabi dan ayahnya Sayyidina Abbas merupakan as-sahabi. Para ulama mengatakan as-sahabi ibnu sahabi, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Para jamaah sekalian, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini putra daripada Sayyidina Abbas, dan Sayyidina Abbas merupakan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kitab yang lain menceritakan tentang Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dalam kitab Rijal Haular Rasul yang dikarang oleh Syekh Khalid bin Muhammad bin Khalid radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya fi amir Ramadah wahina asabal ibada wal bilada qahtun wabilun, di musim yang sangat luar biasa pacekliknya yang menimpa semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kering kerontang, maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dengan muslimin keluar ke sebuah tanah lapang yang luas untuk melakukan salatul istisqa. Kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil memegang waqad amsaka yaminal abbasi biyaminihi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an memegang tangan kanan Sayyidina Abbas dengan tangan kanan beliau, kemudian beliau mengangkat ke arah langit, wa rafa'aha saubas samai, beliau angkat tangan Sayyidina Abbas ke arah langit sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat doa ini, Allahumma inna kunna nastasqi binabiyika wa huwa bainana. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu pernah meminta hujan kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seseorang muslim muslimah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an beliau mengatakan, Allahumma wa inna al-yawma nastasqi bi'ammi nabiyyika faskina. Ya Allah, sesungguhnya kami hari ini meminta hujan kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul kepada paman Nabi Engkau, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Faskina, ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Maka Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan dasar hadis inilah diperbolehkan seorang muslim muslimah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bercara bertawassul kepada orang-orang saleh. Jadi silahkan antum berdoa dengan berwasilah tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang saleh, baik sahabat-sahabat Nabi atau ulama-ulama tabi'in atau ulama-ulama yang lainnya, karena hal ini sudah dicontohkan langsung oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada paman beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, ya Abul Fadli, la tarim manzilaka anta wa banuka ghadan. Wahai pamanku, janganlah engkau keluar rumah besok dengan anak-anak engkau, hatta atiyakum, sampai aku mendatangi rumah kalian.
Kenapa demikian? Nabi mengatakan seperti itu di hadapan pamannya. Jangan keluar dulu wahai paman aku dengan anak-anak engkau dari luar engkau. Fa innali fikum hajatan, maka sungguhnya saya ada kebutuhan, ada hajat kepada kalian semua. Fantazaruhu hatta jaa ba'dama adha, maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dengan putra-putra beliau menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di waktu duha. Fadakhala alaihim, maka Rasulullah menemui mereka semua. Faqala, kemudian Nabi mengatakan assalamu alaikum. Faqalu, maka semua Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dengan putra-putra beliau langsung mengatakan kalimat wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada semuanya, kaifa asbahtum, bagaimana kalian semua di pagi hari ini keadaannya? Qalu, maka semua mengatakan asbahna bi khairin bihamdillah, kami semua di waktu pagi dalam kebaikan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada semuanya, taqarabu, mendekatlah kalian kepada aku. Fataqarabu yazhafu ba'duhum ila ba'din, maka semua mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta idza amkanuhu ijtama'a alaihim bimulaatihi, sampai semua sudah berkumpul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelimuti mereka semua dengan kainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhan aku, wahai Allah, hadza ammi wa sinu abi, ini paman aku Abbas bin Abdul Muttalib dan saudara kandung ayah aku, wa haula'i ahlu baiti, dan mereka semua adalah ahlul bait aku. Fasturhum minan nari, ya Allah, tutupilah mereka dari api neraka. Kasatri iyahum bimulaati hadhihi, sebagaimana aku tutupi mereka dengan kainku ini. Nabi meminta kepada Allah agar Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dengan putra-putra beliau Allah amankan, Allah jauhkan dari siksa api neraka. Saat itu para jamaah sekalian, fa'ammanat uskuffatul babi wa hawaitul baiti faqalu amin amin amin, maka ambang pintu rumah daripada Sayyidina Abbas dengan dinding-dinding semuanya mengucapkan kalimat amin amin amin. Ini menunjukkan irsalu tasyrif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utus kepada makhluk yang tidak berakal untuk memuliakan makhluk-makhluk Allah tersebut. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan hadis, gunung pun dapat langsung berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan gunung mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthmanu Uhudan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dengan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ke gunung Uhud. Farajafa bihim, gunung Uhud bergoyang-goyang, bergerak-gerak. Fadarabahu an-nabiyyu birijlihi, maka Nabi pukul dengan kaki beliau sambil mengatakan, uthbut uhudu, diamlah engkau wahai gunung Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani, karena sungguhnya di atas punggung engkau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajmain. Nabi mengajak bicara gunung Uhud. Juga para jamaah sekalian, kisah tentang gunung Thabir dan gunung Hira di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, walamma talabathu alaihi salatu wassalam Quraisyun, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicari oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, qala lahu Thabirun, Nabi menaiki gunung Thabir. Saat itu gunung Thabir langsung berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihbit ya Rasulullah, turunlah wahai Rasulullah dari aku, fa inni akhafu an yaqtuluka ala zahri, sesungguhnya aku takut mereka orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy membunuh engkau di atas punggung aku. Kalau sudah mereka membunuh engkau di atas punggung aku, fayu'adzibani Allahu ta'ala, maka aku khawatir Allah akan nyiksa aku. Gunung Thabir berbicara langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun gunung Hira berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilayya ya Rasulullah, kemarilah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan irsalut tasyrif, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk selain yang tidak berakal adalah untuk memuliakan mereka semua. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala a'rabiyun, maka seorang Arab gunung datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma dana minhu, tatkala orang Arab gunung ini mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata langsung Rasulullah kepada ini orang Arab gunung sambil mengatakan dengan kalimat, aina turidu, mau kemana engkau wahai orang Arab? Qala, maka dia mengatakan, ila ahli, saya ingin pulang ke keluarga aku. Qala, maka Nabi bertanya untuk yang kedua kalinya, halaka ila khairin, apakah engkau pulang membawa kebaikan kepada anak istri engkau? Qala, dia mengatakan, iya, saya pulang membawa kebaikan untuk keluarga aku. Nabi bertanya, wa ma huwa, kebaikan apa itu? Qala, maka dia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada serikat bagi Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan hambanya Allah. Qala, maka Nabi bertanya kepada orang Arab gunung ini, halaka min syahidin ala ma taqulu, apakah engkau punya bukti terhadap sesuatu yang telah engkau katakan tadi kalimatnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Maka dia mengatakan, na'am hadhihi syajarah, iya ya Rasulullah, pohon inilah yang menjadi bukti aku mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan kau. Fada'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memanggil pohon yang disebutkan oleh orang Arab gunung tersebut. Wahya bisyati'il wadi, pohon tersebut ada di tepi sebuah lembah. Nabi panggil, apa yang terjadi? Fa'aqbalat takhuddul arda khaddan, maka pohon tersebut langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjalan, membuat lubang di atas tanah. Faqamat baina yadayhi,
Kemudian pohon tersebut berdiri langsung menghadap di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastashhadaha thalathan fasyahidat thumma raja'at ila manbatihi. Kemudian pohon ini menyaksikan, benar ya Rasulullah, orang Arab gunung ini adalah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat karena atas dasar informasi daripada aku. Thumma raja'at ila manbatiha. Kemudian pohon ini kembali ke tempat asalnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian para jamaah sekalian, yang terakhir, hadis daripada Sayyidina Imam Buraidah radhiyallahu an, sala Arabiyyun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatan. Seorang Arab gunung pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada aku satu bukti bahwa engkau benar seorang rasul. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Rasulullah mengatakan, qul litilka syajarati Rasulullah yad'uki. Katakan wahai orang Arab gunung kepada pohon itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Apa yang terjadi setelah orang Arab gunung ini mengatakan, wahai pohon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil engkau? Famalati syajaratu an yaminiha wa an shimaliha wa baina yadayha wa khalfaha. Maka pohon ini berlenggak-lenggok, bergerak-gerak kanan kiri, depan belakang. Fataqatta'at uruquha. Kemudian pohon ini terlepas dari akarnya. Thumma ja'at takhuddul arda tajurru uruqaha mughbarratan. Kemudian pohon ini langsung berjalan melubangi tanah ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi, faqalat, maka pohon ini mengatakan kalimat, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian langsung orang Arab gunung ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.